श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। श्रीयन्त्रोद्वारकमङ्गलाष्टकम्। यन्त्रोद्वारकनामको रघुपतेराज्ञां गृहीत्वार्णवं तीर्त्वा शोकवने स्थितां स्वजननीं सीतां निशां याशुगः कृत्वा संविदमङ्गुलीयकमिदं दत्त्वा शिरोभूषणं संगगृहार्णवमुत्पपात हनुमान् कुर्यात् सदा मङ्गलम्। प्राप्तस्तं सदुदारकीर्तिरनिलः श्रीरामपादाम्बुजं नत्वा कीशपतिर्जगाद पुरतः संस्थाप्य चूडामणिं विज्ञाप्यार्णवलङ्घनादिशुभकृन्ननाविदं भूतिदं यन्त्रोद्वारकनाममारुतिरयं कुर्यात् सदा मङ्गलं। धर्माधर्मविचक्षणः सुरतरुर्भक्तेष्टसन्दोहने दुष्टारातिकरीन्द्रकुम्भदलने पञ्चाननः पाण्डुजः द्रौपद्रै प्रददौ कुबेरवनजं सौगन्धिपुष्पं मुदा यन्त्रोद्वारकनाममारुतिरयं कुर्यात् सदा मङ्गलं। यः किर्मीरैः डिम्बकीचकबकान् प्रख्यातरचोक्षणान् संहत्य प्रययौ सुयोधनमहन् दुःशासनादीन् भित्त्वा तद्धृदयं स घोरगदया सन्मङ्गलदत्तवान् यन्त्रोद्वारकनाममारुतिरयं कुर्यात् सदा मङ्गलं। यो भूमौ महदाज्ञया निजपतेर्जातो जगज्जीवने वेदव्यासपदाम्बुजकैर्निरतः श्रीमद्य गेहालये सम्प्राप्ते समये त्वभूत स च गुरुः कर्मन्दि चूडामणिः यन्त्रोद्वारकनाममारुतिरयं कुर्यात् सदा मङ्गलं। मिथ्यावादकुभाष्यखण्डनपुटर्मध्वाभिदो मारुतिः सद्भाष्यामृतमादरान्मुनिगणैः पेपीयमानं मुदा स्पृष्ट्वा यः सततं सुरोत्तमगणान् सम्प्राप्त्ययं सर्वदा यन्त्रोद्वारकनाममारुतिरयं कुर्यात् सदा मङ्गलं। पाकार्कार्कसमानसन्द्रपरमासाकीर्ककाकारिभिः विद्यासार्कजवानरेरितरुणा पीतार्कचक्रः पुरा कङ्कार्कानुचरार्क तप्तजरया तप्ताङ्कजातान्वितो यन्त्रोद्वारकनाममारुतिरयं कुर्यात् सदा मङ्गलं। श्रीमद्व्यासमुनीन्द्रवन्दचरणः श्रेष्ठार्थसम्पूर्णः सर्वागौगनिवारणः प्रविलसमुद्रादिसम्भूषणः सुग्रीवादिकपीन्द्रमुख्यशरणः कल्याणपूर्णः सदा यन्त्रोद्वारकनाममारुतिरयं कुर्यात् सदा मङ्गलं। यन्त्रोद्वारकमङ्गलाष्टकमिदं सर्वेष्टसन्धायकं दुस्तापत्रयवारकं द्विजगणैः सङ्गृह्यमाणं मुदा भक्तोऽग्रेसर भीमसेनरचितं भक्त्या सदा यः पठे श्रीमद्व्यासुतप्रसादमतुलं प्राप्त्यं यसौ मानवः। श्रीयन्त्रोद्वारकमङ्गलाष्टकं समाप्तम्।